आमी पळयतात की जी ओल्ड बिल्डींग आसा डेप्टी कलेक्टर केपें काम चालू आशिल्लें तेजें काम सुरूच आशिल्लें पूण आतां पळोवपाक गेल्यार आयज सकाळीं कितें एक बारीकसो स्लॅब कसो तेजो सज्जाचो सो आनी बाकीचेंय काम पळोवपाक गेल्यार खूब कडेन क्रॅक्स आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता आज सकाळ फुडें जेन्ना आमकां न्यूज कळ्ळो तेन्ना हांवें आमगेल्या इंजिनियराक आनी टी ए जे आहा तांकां PW तांकां बिल्डिंग्सान तांकां दोगांयकूय आपोवन हाडले आनी आय वॉन्ट टू नो वॉट इज द सिट्युएशन. सो ते विज्युअल्स हांवें तेंगेल्यो चोयल्यो आनी ते म्हाका दाखयले. सो भायलो सज्जा जो बिल्डिंगा भायलो सज्जा आहा तो कोलॅप्स जाला म्हणजे तो उदकान एक वॉटरप्रुफींग बी सारकें नाशिल्लें क्रॅक्स तो पार्ट आहा तो देंवला. सो आय गिवन इन्स्ट्रक्शन्स टू द डिपार्टमेंट अर्जंट ताबडतोब जो तो पार्ट सज्जाचो आहा तो तो मोडपाचो म्हणजे तो आनी कोणाचें पडत म्हण तो भायर म्हूण बरें जालें आनी आख्खो परतून न्यू सज्जा इफ इट इज पॉसिबल घालपाचो ना वॉट एवर टेक्निकली वॉट एवर हॅज टू बी डन in respect to that building has to be taken on priority म्हणून इंस्ट्रक्शन दिलें. आय वील स्पीक टू द मिनिस्टर ऑल्सो टुडे आनीक हांव सांगतलो कित्याक हांव वचपाचो आहा पणजे वचपाक मिनिस्टराक मेळपाक वचपाक रिगार्डींग द पुलीस स्टेशन आनी थोडी मुगे फायलो आहाय. सो आय वील गो देर आनी वील डिस्कस दीस मॅटर बट आतां ताबडतोब सद्याक तें सगळें क्लियर करपा लायलां आनी समज तसली जे मेन वॉल आसा ताकाय क्रॅक्स आयिल्ले आसा. हय आतां तें इन्स्पेक्शन करपा लायलां. दे वील कम विथ द टॅक्निकल टीम इन्स्पेक्शन आहा तें इन्स्पेक्शन करतले आनीक इन्स्पेक्शन जालें म्हणटकीर रिपोर्टूय दितले डिपार्टमेंटाक रिपोर्टूय दितले आनी वन्स दॅट रिपोर्ट इज डन दे वील टेक वॉट एवर एप्रोप्रिएट एक्शन्स टू बी टेकन वी वील टेक. बिल्डींग ही बरीच ओल्ड जाल्ली आसा. कितले वर्सांची बिल्डींग ती आनीक देर इज अ नीड ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक एक्चुली इन केपें आनी हो प्रपोजल मातसो तो सरकारा कडेन आमदार जालो तेन्नाय घाल्लो आनी इट इज अंडर प्रोसेस कन्सिडर करपा आहा. सो ओन्ली दॅट प्लेस बिकॉज द न्यू डिस्ट्रिक्ट केपेंचे आमी म्हाका त्या प्रमाणे केपें हेडक्वॉर्टर जावपा जाय. सो हे बिल्डिंगान ते जावपा ना. सो वी आर लुकींग आउट फॉर एन ऑप्शन वेर टू प्लेस कम द बिल्डींग टू बी कमींग अप तेवूय आमी तेजे विचार सरकारूय कोता आमी आमगे सजेशन दिलें. सो वीथ दीस थिंग तो म्हणटू टायम आसतलो 1-1.5 वर्स 2 वर्स वयतलीं बिल्डींग रेडी जावपा बट टील देन बिल्डींग समज सेफ ना इट हॅज टू बी वेकेटेड. इफ इट इज सेफ and can be repaired, definitely the department has to take necessary action.